What's that? Ito na? Hindi ba? Nilolo. Uy! Ano yung tsura? Ups! Where is your chup-chup? Ang gigigil, baby. Dinosaur? Ano yan? Head. What's that? Alam, baby dinosaur na di siya. Ala, ang galing. Hala, Dinosaur? Dinosaur? Paano dinosaur? Paano? Hala, ang galing ng dinosaur. Ang galing. Dinosaur yan? Hala. Dinosaur? Dinosaur? Oo? Paano? Paano? Paano dinosaur? Oh. Paano Paano nga? dinosaur? Paano? Oh. Cute. Oh, talaga? Oo? Oh. Paano? Clap your hands. Clap yan? Paano dinosaur? Paano? Ang galing eh. Hala. Hala. Yan to. Ayan. Sa arte. Oh. Oh. Nanggigigil dyan. Nanggigigil. Sasabunutot ka na na. Oh. Oh. Lipat, lipat na? Lilipat? Saan? Miss Rachel? Oo? De? Daddy, sabi mo. Daddy? Oo ah? Dinosaur? Lilipat natin kay Miss Rachel? Rachel? Lipat, Miss Rachel? Sabi mo kay kuya. Sabi mo kay kuya. Sabi mo kay kuya, dali. Miss Rachel? De? Hala. Nanggigigil, baby, ha? Huy. Stop. Tenenen, tenenen. Ano, baby? Tenenen. Pare. Tanan. Tan tan tanananan. Tanan. Tan tan. Oh, Miss Rachel? Oo, Miss Rachel? Oh, ayaw mo dinosaur? Ay, Nangarot. oh.